देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज मु आपणଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି देश विदेशर 30ଟି गुरुत्वपूर्ण खबर। आपणଙ୍କୁ अनुरोध भिडियोटी को संपूर्ण देखिए। नंबर 1 आज सुभद्रा द्वितीय किस्ती बंटनर शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री। आंतर्जातीय महिला दिवस अवसर में शनिवार सुभद्रा योजनार द्वितीय किस्ती गंजाम जिलार ब्रह्मपुर विवेक विहार ठारे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शुभारंभ करेंगे। विवेक विहार रे सकाळ 11:30 मुख्यमंत्री उपस्थित रही यह कार्यक्रम शुभारंभ कर कार्यक्रम रही। नंबर 2 जीरो एफआईआर न रखिले निलंबन कहिले मुख्यमंत्री। काली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी नवनिर्मित भुवनेश्वर नुआपल्ली थाना गृह सहित राज्यर अन्य 13टी नवनिर्मित थाना गृह को उद्घाटन कर जनसाधारण उद्देश्य उत्सर्ग करिसेंती। थाना उद्घाटन अवसर में मुख्यमंत्री श्री माझी पुलिस अधिकारी मानक कड़ा तागिद करी कहिसेंती जे थाना को आसुथुबो लोक मानक भल व्यवहार देखा पड़िबो। केही जीरो एफआईआर देले ताकू रखिबाको हेबो। जीरो एफआईआर न रखिले निलंबन कराजिबो। थाना रे एतला रखागला नाही बोली जेमिति शुणा जीवनी बोली मुख्यमंत्री प्रकाश करिसेंती। नंबर 3 फास्टैग रे रिचार्ज न कले मध्य कटिबो टोल टैक्स आसिला नुआ सुविधा। फास्टैग और टोल प्लाजा को नहीं एक बड़ खबर सामना को आसी। एनएचएआई तरफ एक नोटिफिकेशन जारी करा जाइथिला एवं रिचार्ज विंडो को 70 मिनिट पर्यंत खोला रखिबा को निष्पत्ति निया जाइथिला। किंतु एबे आउ एक नुआ पदक्षेप उठा जाइछि। एथिरे फास्टैग को बैंक खाता सह जोड़िबा पई कुहा जाइछि, जहा फଳରେ टोल प्लाजा रे लाइन रु मुक्ति मिलिबो। फास्टैग स्मार्ट नंबर प्लेट और बैंक को जोड़िबा पई प्रस्तुति करा जाउछि। एथि निमंते बैंक मानक सह आलोचना करा जाउछि। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और बैंक खाता जोड़ी हेबा फଳରେ टोल प्लाजा रे अटकिबाको पड़िबनी। कुहा जाउछि कि टोल प्लाजा रे ऑटो डेबिट सिस्टम लागू हेबो। नंबर 4 लघु खनिज पदार्थर बेआईन खनन और परिवहन को रोकिबा पई व्यापक चढ़ाऊ निर्देश। मुख्य शासन सचिव मनोज आहूजा अध्यक्षतार राज्यर विभिन्न प्रसंग में जिलापाल और आरक्षी अधिकारी सहित एक गुरुत्वपूर्ण बैठक गुरुवार अनुष्ठित होइथिला। बैठक में राज्य में समस्त बेआईन खनि खनन और परिवहन को रोकिबा पई प्रवर्तन अभियान को व्यापक करने को समस्त जिलापाल और आरक्षी अधीक्षक मानक निर्देश करा जाइथिला। बेआईन बाली और पथर खादान रे चढ़ाऊ करने उत्स स्थल में बेआईन खनि खनन उपरे रोक लगेबा एवं अभियुक्तों विरोध में आईन अनुଯାयी मामला रुजु करने को कड़ा निर्देश दि जाइछि। एथिसहित ई ट्रांजिट पास बिना बेआईन भावे खनिज पदार्थ परिवहन विरोध में कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करा पई निर्देश दि जाइछि। नंबर 5 मार्च 10 रु आरंभ हेबो पीजी नामलेखा। छात्र छात्री को देबाको पड़िबो सीपीईटी। आगामी शिक्षा वर्ष 2025-26 निमंते स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम रे नामलेखा प्रक्रिया को शीघ्र आरंभ करबा पई राज्य सरकार तरफ निष्पत्ति नैछंती। एथिपई आवेदनकारी छात्र छात्री मार्च 10 तारिख ठारू कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म बा सीएएफ माध्यम रे आवेदन करि परिबे। तेबे एथर पाठ्यक्रम रे नाम लेखिबा को आग्रही थिबा छात्र छात्री मानकू कॉमन पीजी एंट्रांस टेस्ट बा सीपीईटी परीक्षा रे अंशग्रहण करिबा को पड़िबो। एही परीक्षा रे रखिथिबा मार्क आधार रे ही स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम रे छात्र छात्री मानकू चयन करा जिवो। एथि सहित 2025 जुलाई 10 सुधा विश्वविद्यालय और महाविद्यालय मानकरे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरंभ करिबा पई लक्ष्य रखा जाइछि। पाणीपाग सूचना पुणी फेरिछि शीत। फुलबाणी रे 9 डिग्री। गत 3-4 दिन है फुलबाणी रे राति रे प्रबल ठंडा अनुभूत हेउछि। मने हेउछि सते जेमिति शीत ऋतु फेरी आसीछि। किछि दिन धरी गरम हेबा परे एबे एभଳି पाणीपाग लोकंकु अड़ुआरे पकेइछि। दिन और राति तापमात्रा भितर प्राय 15 डिग्री फरक रहुछि। गत 3 दिन है राति तापमात्रा ह्रास पाइबारे लागिछि। पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार बुधवार फुलबाणी ठारे सर्वनिम्न तापमात्रा 14.5 डिग्री रहिथिला। शुक्रवार यह तळकु खसी 9 डिग्री रेकर्ड करा जाइछि। अपरपक्षे जिलार किछि स्थान रे सकाळुआ कुहुडी मध्ये देखिबाकू मिलुछि। एभଳି पाणीपाग आउ किछि दिन रहिबो बोली कुहा जाउछि। नंबर 6 एणिकी घरे बसी पाई परिबे कास्ट इनकम रेसिडेंट सर्टिफिकेट। राजस्व विभाग बड़ निष्पत्ति। कास्ट इनकम रेसिडेंट सर्टिफिकेट पई आउ तहसील ऑफिस को जाई घंटा घंटा धरी छिड़ा हेबाकू पड़िबनी। घरे बसी मोबाइल रे सर्टिफिकेट पई आवेदन करि परिबे। ओडिशा सरकार खूब शीघ्र एक मोबाइल ऐप लॉन्च करिवे, जहा द्वारा लोक माने ऑनलाइन मोड माध्यम रे राजस्व विभाग रु विभिन्न प्रमाणपत्र पाई परिबे। एथिरे अवहेला कले धरा पड़िबे अधिकारी। राज्य सरकार एप्रिल रे एही स्वतंत्र ऐप उन्मोचन करिवे बोली राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी गुरुवार प्रकाश करिसंती। तारीख एवं उद्देश्य सहित आवेदन गुड़िकर विवरणी ऐप माध्यम रे रेकर्ड करा जिवो। राजस्व विभाग एक निर्दिष्ट समय सीमा मध्य
प्रमाणपत्र प्रदान ପାଇଁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯିବ। ନମ୍ବର 7 ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 1000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଡ୍ୟାମ୍ର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 1000ରୁ ଅଧିକ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଥିରେ ଡ୍ୟାମ୍ର ବାମ ପଟେ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ପିଲୱେ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ 884.38 କୋଟି 6 ବର୍ଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ସେହିପରି ଡ୍ୟାମ୍ର ଫାଟ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ସର୍ଭେ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ 6 ବର୍ଷରେ 32 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ବାକି ଗେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 150 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ନମ୍ବର 8 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସରେ ରେଳବାଇ ମହିଳା ଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ ହାତରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ସ୍ପ୍ରେ କ୍ୟାନ୍। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ବଳର ମହିଳା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଲଙ୍କା ସ୍ପ୍ରେ କ୍ୟାନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏହା ମହିଳା ଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ପରିସ୍ଥିତିର ଶୀଘ୍ର ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବିଶେଷ କରି ମହିଳା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକାକୀ କିମ୍ବା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ମହିଳା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଲଙ୍କା ସ୍ପ୍ରେ କ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଦାନ କରି ମହିଳା ଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବିପଦକୁ ରୋକିବା, ନିର୍ଯାତନାର ଘଟଣାର ମୁକାବିଲା କରିବା ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 9 10ରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ କଂଗ୍ରେସ। ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେବ କଂଗ୍ରେସ। କଂଗ୍ରେସର ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ନବଜ୍ୟୋତି ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରେ କଂଗ୍ରେସ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଡିଏମ୍ ଅଫିସ୍ ଆଗରେ କଡ଼ା ପଟି ବାନ୍ଧି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ନାରୀ ଅସୁରକ୍ଷିତକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗର୍ଜିବ କଂଗ୍ରେସ। ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ କାଲି ବିଧାନସଭାରେ ଜୋରଦାର ଗର୍ଜିଛି। ଗୃହ ଭିତରେ ବାହାରେ ହୋହଲ୍ଲା କରିବା ସହ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ସରକାରଙ୍କୁ ଜବାବ ମାଗିଛି। ନମ୍ବର 10 ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ନ ଦେଇପାରିଲେ କଟାଯିବନି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ। ଖରାଦିନେ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ନ ଦେଇପାରିଲେ ବି କଟାଯିବନି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ। ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଶୁକ୍ରବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ନେଇ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ମୁକାବିଲା ନେଇ ମଧ୍ୟ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ବୈଠକ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୋଷ୍ଟର ସହ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫ୍ଲେକ୍ସ ଲଗାଯିବ। ଖରାରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ଓ କ'ଣ ନ କରିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ। 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ନଳକୂପ ମରାମତି ହେବ। ଗୃହପାଳିତ ତଥା ବୁଲା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 11 ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବାକୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ରବିବାର ଓ ବୁଧବାର ହେବ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ଦିବସ। ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଏଣିକି ରବିବାର ଓ ବୁଧବାର ହେବ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ଦିବସ। ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣାର ସବୁ କାରଣକୁ ଖୋଜିବା ସହ ଏହାର ନିରାକରଣ ଏବଂ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରି ଦୁର୍ଘଟଣା ହାରକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଓ ବୁଧବାର ହେବ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ଦିବସ। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ଏଥିରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଘର ବାହୁଡ଼ା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା। ନମ୍ବର 12 ଆଦର୍ଶ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଣତ ହେବ ଦାଦର ଓ ନଗର ହାଭେଲି, ଦାମନ ଓ ଡିଉ, କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦାଦରା ଏବଂ ନଗର ହାଭେଲି, ଡାମନ ଏବଂ ଡିଉକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଯୋଗାଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହିତ ଏକ ମଡେଲ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ସିଲଭାସାରେ ଏକ ଜନସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଅଗ୍ରଗତି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ସଶକ୍ତ କରିଛି। ନମ୍ବର 13 ମୌଡ଼ିଲା ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ମେଢ଼ର ମାନ୍ୟତା ଦାବି। ମୌଡ଼ିଲା ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ମେଢ଼ର ମାନ୍ୟତା ଦାବି। କାରଣ ବିଧାନସଭାରେ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁର ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି, ବାଲିଯାତ୍ରା ଭଳି ଉତ୍ସବ ବା ମେଳାକୁ ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବେ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ମେଢ଼ର ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ଆଶା ମହୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ସେପଟେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କଟକ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ କହିଛନ୍ତି, ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ନୁହେଁ, ଏବେ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ୟୁନେସ୍କୋ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିଛି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 14
7 दिन बंद रहिब रत्नभंडार काम श्रीमंदिर प्रशासन पक्षर सूचना। बंद रहिब रत्नभंडार काम आसंता 9 तारिख रु 15 तारिख पर्यंत 7 दिन धरी रत्नभंडार संरक्षण तथा मरम्मति कार्य बंद रहिब। आगामी दोलजात्रा अवसर में श्रीमंदिर में विशेष नीतिकांति संपादन हेबो। एहाको दृष्टि रे रखी छत्तीसा नियोगर परामर्श क्रमे फगु दशमी ठारू होली उत्सव जाए बंद रहिब रत्नभंडार मरम्मति कार्य। नंबर 15 भुवनेश्वर नुआ स्टेशन रु यात्रा आरंभ करिवे 3 गुरुत्वपूर्ण ट्रेन। भुवनेश्वर नुआ स्टेशन रु 3टी गुरुत्वपूर्ण ट्रेन सेमानकर यात्रा प्रारंभ एवं एठारे यात्रा समाप्त करने को पूर्वतट रेलपथ पक्षर योजना करा जाई अछि, जहाँ खूब शीघ्र कार्यकारी करा जिवो। एही ट्रेन गुड़िक मध्य भुवनेश्वर मुंबई कोणार्क एक्सप्रेस, भुवनेश्वर सिकंदराबाद विशाखा एक्सप्रेस एवं भुवनेश्वर विशाखापट्टनम इंटरसिटी एक्सप्रेस अंतर्भुक्त। एही ट्रेन गुड़िक मध्य मंचेश्वर रेल स्टेशन रे 2 मिनिट पई अटकिबे। नंबर 16 राज्यर एसपी डीआईजी आईजी को मिला कार्यनिर्वाही मजिस्ट्रेटों क्षमता। बढ़िला एसपी डीआईजी एवं आईजी क्षमता। एणिकी राज्य में कार्यरत थिबा एसपी डीआईजी आईजी कार्यनिर्वाही मजिस्ट्रेट भावे आईन भार संभाली पारिबे। नुकरी प्रणयन होइतिबा भारतीय नागरिक सुरक्षा कोड अनुजाई राज्य में एसपी डीआईजी एवं आईजी मानकु सरकार कार्यनिर्वाही मजिस्ट्रेट क्षमता प्रदान करिसंती। एने गुरुवार गृह विभाग पक्षर अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वाक्षरित एक विज्ञप्ति जारी करा जायछि, जोथिरे बीएनएसएस रो धारा 15 को व्यवहार करी एसपी डीआईजी एवं आईजी को सेमानकर क्षेत्राधिकार रे स्वतंत्र कार्यनिर्वाही मजिस्ट्रेट भाव में नियुक्त करा जायछि। तेबे पूर्वरु कार्यनिर्वाही मजिस्ट्रेटों क्षमता केवल राजस्व एवं विपर्यय परिचालना विभाग रो वरिष्ठ स्तरीय अधिकारी पाखरे न्यस्त थिला। नंबर 17 लोअर पीएमजी रे पाचिका संघर गर्जन 10 दफा दाबी नहीं विक्षोभ। 10 दफा दाबी नहीं राजरास्ता को ओह्लैछंती पाचिका महासंघ। दाबी पूरण नहेले मध्याह्न भोजन बंद करने को देइछंती चेतावनी। परिश्रम को पारिश्रमिक नियंट पड़ुछि बोली कहिछंती पाचिका संघ। सूचना अनुसार 10 दफा दाबी नहीं विजु श्रमिक सामुख्य सह अनुबंधित निखिल ओडिशा मध्याह्न भोजन पाचक पाचिका महासंघ समावेश करिछि। सरकार घोषणा करिथिबा पारिश्रमिक पुनः विचार करी मासिक 3000 टंका बदल में दैनिक सर्वनिम्न मजूरी 452 टंका हिसाब रे मासिक 13,560 टंका देवाको दाबी करिसंती। नंबर 18 ईपीएफओ 3.0 अपडेट एटीएम रु उठै पारिबे टंका। ईपीएफओ खूब शीघ्र ईपीएफओ 3.0 संस्करण आरंभ करिवो, जहाँ ग्राहकों को बिना कोनोसी असुविधा रे एटीएम रु टंका उठैबा पई अनुमति देबो एवं अनेक नुआ फीचर आरंभ करिवो बोली केंद्र श्रम मंत्री मनसुख मांडव्य कहिसंती। ईपीएफओ 3.0 संस्करण कर्मचारी मानको बैंकिंग भली सुविधा प्रदान करिवो। मंत्री कहिसंती जे ईपीएफओ 3.0 कार्यकारी हेले ईपीएफओ एक बैंक सह समकक्ष होई जिवो। ईपीएफओ अकाउंट रु टंका उठैबा पई कर्मचारी को ईपीएफओ कार्यालय किंबा नियुक्तिदाता पाखक जीवाकू पड़िबो नाही। ग्राहक माने बैंक अकाउंट भली निज यूएएन रे कारबार करि परिबे बोली मंत्री कहिसंती। नंबर 19 केंद्र साहित्य अकादेमी अनुवाद पुरस्कार पाइबे वरिष्ठ सांबादिक सुभाष शतपथी। घोषणा है केंद्र साहित्य अकादेमी अनुवाद पुरस्कार 2024 मसीहा पई ओडिया भाषा लगी अनुवाद पुरस्कार पाइबे विशिष्ट लेखक अनुवादक तथा वरिष्ठ सांबादिक सुभाष शतपथी। अनुवादक सुभाष शतपथी कोकिस सियाड़ी एकक नृत्य शीर्षक विशिष्ट इंग्राजी लेखन रस्किन बर्न आत्मजीवनी लोन फॉक्स डांसिंग अनुवाद पई ए पुरस्कार पाइबे। पुरस्कार बाबद को श्री शतपथी को नगद 50,000 टंका मानपत्र एकाडेमी प्रशस्ति फड़क प्रदान करा जिवो। नेपाली और संस्कृत भाषा पई पुरस्कार पर घोषणा करा जिवो। तेबे चलित वर्ष उर्दू भाषा पई कोनोसी पुरस्कार दिया जिवो नाही बोली जणा पड़िछि। नंबर 20 अमेरिकार नुआ इमिग्रेशन आईन द्वंद्व भय 1.34 लाख भारतीय। अमेरिका रे भारतीयों पई बढ़ुछि समस्या। ट्रंप सरकार नुआ इमिग्रेशन नियम पई द्वंद्व रे रहिछंती भारतीय। अमेरिका रे आउ रहिबाकू मिलिबनी अनुमति। नाबालक H1B भिसा रे अमेरिका जाइथिबा एवं वर्तमान सेठारे 21 वर्ष रे पदार्पण करिथिबा भारतीय मानकर रहिबा कष्टकर होईछि। सेमानंकु आउ एनआरआई पितामातांक आश्रित बा H4 भिसा धारक भावे ग्रहण करा जिवो नाही। 21 वर्ष हेबा परे सेमानंकु नुआ भिसा स्टेटस ग्रहण करिबाकू 2 वर्ष समय मिलुथिला, किंतु नुआ इमिग्रेशन नियम रे परिवर्तन और कोर्ट मामला कारणरू एही समय सीमा को शेष कर दिया जिवो बोली सूचना रहिछि। एही नियम लागू हेले भारतीयों को आत्मप्रत्यार्पण आधार रे भारत को पठेई दिया जिवो। नंबर 21 अमेरिका सामग्री उपर शुल्क कम आमे भारत को बड़ सुजोग देबू कहिले ट्रंप सरकार। भारत पर शुल्क लगेबानी भारतीय जातीय गणमाध्यम को प्रतिक्रिया देइछंती अमेरिका वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक।
ଭାରତ ଆମେରିକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ କମ୍ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଉ ଆମେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଘନିଷ୍ଠ କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଲୁଟନିକ୍ କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ଭାରତ ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଦିଗରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ବୃହତ୍ ପରିମାଣର ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛି। ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସେମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁନଃ ରୂପ ଦେବାକୁ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 22 ୱାକଫ୍ ବିଲ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବ କଂଗ୍ରେସ, କହିଲେ ଜୟରାମ ରମେଶ। କଂଗ୍ରେସ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଜୟରାମ ରମେଶ ଶୁକ୍ରବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ୱାକଫ୍ ସଂଶୋଧନ ବିଧେୟକ ଗୃହୀତ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ଏହାର ବିରୋଧ ଲାଗି ସବୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆଇନର ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ସୀମାର ବିରୋଧୀ। ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରମେଶ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 23 କାନାଡ଼ା ଓ ମେକ୍ସିକୋ ପ୍ରତି ନରମିଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ, ଗୋଟିଏ ମାସ ଟାଳିଲେ ଟାରିଫ୍ ଲାଗୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ନରମିଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଶୁଳ୍କ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଓହରିଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ କାନାଡ଼ା ଓ ମେକ୍ସିକୋ ପ୍ରତି ନରମ ମନୋଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦେଶ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ 25% ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସାମାନ୍ୟ ଟାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକାକୁ ରପ୍ତାନି ହେବାକୁ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଗୁରୁବାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 4 ତାରିଖରେ କାନାଡ଼ା ଓ ମେକ୍ସିକୋ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 24 T-72 ଟ୍ୟାଙ୍କ ଲାଗି ରୁଷିଆରୁ ଇଞ୍ଜିନ୍ କ୍ରୟ କରିବ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ଭାରତୀୟ ସେନାର T-72 ଟ୍ୟାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ରୁଷିଆରୁ ଇଞ୍ଜିନ୍ କ୍ରୟ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଡିଲ୍ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ରୁଷିଆର ରୋସୋବରନ୍ସ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ସହିତ $248 ମିଲିୟନ ରାଜିନାମାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ଏହି ବୁଝାମଣା ଅନୁସାରେ T-72 ଟ୍ୟାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 1000 HPର ଇଞ୍ଜିନ୍ କ୍ରୟ କରାଯିବ। ଏସବୁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିବ। ନମ୍ବର 25 ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଇରାନର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ, କହିଲା ଚାପ ପକାଇଲେ କି ଧମକ ଦେଲେ କଥା ହେବନି। ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତି ନେଇ ଇରାନକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଏକ ପ୍ରକାର ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ସହିତ ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସେ ଇରାନକୁ ଚିଠି ଲେଖି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିବା ଆମେରିକା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଫକ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ବେଳେ କହିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଇରାନକୁ ଚିଠି ଲେଖି ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଶା ଯେ ଇରାନ ଏଥିରେ ରାଜି ହେବ, କାରଣ ଏହା ଇରାନ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ, କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଠାରୁ ଚୁକ୍ତି ଭଲ। ଯଦି ଇରାନ ଏଥିରେ ରାଜି ନ ହୁଏ ତେବେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ରହିଛି। ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲେ ଏହା ଇରାନ ପାଇଁ ଅତି ଖରାପ ହେବ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏଭଳି ଚେତାବନୀ ପରେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି ଇରାନ। କୌଣସି ଚାପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଇରାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 26 ପଳାତକ ଲଳିତ ମୋଦିକୁ ମିଳିଛି ଭାନୁଆଟୁ ନାଗରିକତା, କହିଲା MEA। ପଳାତକ ଲଳିତ ମୋଦିକୁ ଭାନୁଆଟୁ ନାଗରିକତା ମିଳିଛି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଥିବା ଏକ ଛୋଟ ଦ୍ୱୀପରାଷ୍ଟ୍ର ଭାନୁଆଟୁ। ଏହି ଦ୍ୱୀପରାଷ୍ଟ୍ର ଟିକସ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ କରାଯିବାର କୌଣସି ନିୟମ ନାହିଁ। ଲଳିତ ମୋଦିର ନାଗରିକତା 2024 ଡିସେମ୍ବର 30ରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିବା ଭାନୁଆଟୁ ପାସପୋର୍ଟର ଏକ କପିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସାପ୍ତାହିକ ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫିଂରେ ଏହି ଖବର ଉପରେ ମୋହର ମରାଯାଇଛି। ବିଦେଶୀ ନାଗରିକତା ହାସଲ କରିବା ପରେ ଏବେ ଲଳିତ ମୋଦିର ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ କରିବା ପ୍ରୟାସ ଜଟିଳ ହୋଇଯିବ। ନମ୍ବର 27 ମରିସସର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦିବସ ସମାରୋହରେ ସାମିଲ ହେବେ PM ମୋଦି, କହିଲା ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମରିସସର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦିବସ ସମାରୋହରେ ସାମିଲ ହେବେ। ସାପ୍ତାହିକ ବ୍ରିଫିଂରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ PM ମୋଦି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସମାରୋହରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ମାର୍ଚ୍ଚ 11-12ରେ ମରିସସ୍ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏହାସହ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଏକ ୟୁନିଟ୍ ମରିସସର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦିବସ ସମାରୋହରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ। ନମ୍ବର 28 ଇଣ୍ଡିଆ AI କମ୍ପ୍ୟୁଟ ପୋର୍ଟାଲ ଓ ଡାଟା ସେଟ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ AI କୋଷ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆ AI କମ୍ପ୍ୟୁଟ ପୋର୍ଟାଲ ଏବଂ ଡାଟା ସେଟ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ AI କୋଷ। ଶୁକ୍ରବାର କେନ୍ଦ୍ର IT ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟି ଗବେଷକ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଓ ସରକାରୀ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ AI ପ୍ରୟୋଗ ଉପରେ ଉନ୍ନତ ଗ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ସମେତ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ରିସୋର୍ସର ଆକ୍ସେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶରେ 27ଟି AI ଡାଟା ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ AI ମଡେଲ ଡେଭଲପ ପାଇଁ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 29 ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମର ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଏବେ ଯୋଜନା ନାହିଁ, କହିଲେ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ। କଟକର ଐତିହାସିକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମର ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ। ବିଧାନସଭାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦୋସଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ
क्रीड़ा एवं युव मंत्री सूर्यवंशी सूरज कहिसंती अपरपक्षरे वर्तमान सुधा ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा परिचालित बारवाटी क्रिकेट स्टाडियम नवीकरण पर सरकार पाखरे एपरी कौनसी प्रस्ताव नहीं बोली मंत्री गृह में सूचना देइछंती। सेहीपरि मंत्री कटक जिले में उपलब्ध थिबा क्रीड़ा भित्तिभूमि विषय में विस्तृत सूचना देइछंती। नंबर 30 कलिंग स्टाडियम रे खेल कलिंग सुपर कप। भुवनेश्वर स्थित कलिंग स्टेडियम ठारे कलिंग सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंटर आयोजन करा जिवो। एही प्रतियोगिता आसंता 18 एप्रिल ठारू आरंभ होई 28 एप्रिल पर्यंत अनुष्ठित हेबो बोली ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन तरफ सूचना दिया जाइछि। भिडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।